Agus, nyala, aduh, Jenda Agus. Ada Agus deh. Udah, dia tinggal. Lanjut ini. Bijamnya kan mau ada. Jangan dimakan sama kipas. Pantes sih bukan. Ini agak sih. Jadi bukan tak ya. Sen.
Damar. Damar, tem usang. Itu kan santo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.